So good day everyone. Our topic for today is all about the Kartilya ng Katipunan. So, unsa di ay ni ang Kartilya ng Katipunan? So, the Kartilya ng Katipunan was a document written in 1896 by Emilio Jacinto that outlined the principles and values of the Katipunan organization. It contained 14 rules to guide members' conduct towards each other. So, ang Kartilya ng Katipunan di ay kaisa na siya ka-document nga gisuwat pag 1896 ni Emilio Jacinto. So, dito naka-explain ang mga principles, mga values, and beliefs sa Katipunan. So, kani nga document, nag-serve ni siya as a guide for members kung unsaon nila pag-think, unsaon nila pag-act, and pag-treat sa uban nga mga people. So, kani siya 14 ka rules para mag-guide sa mga members. Then, ato ni siyang matakol later sa ato ang discussion. So, now, let's dig deeper sa ato ang topic. So, Katipunan was the successor organization of the La Liga Filipina founded by Jose Rizal. So, successor na din ng Katipunan sa La Liga Filipina. So, ang kaning La Liga Filipina di ay is usa ka organization nga ang goal niya is to seek peaceful reforms sa mga Spanish government and gusto nila nga ma-achieve ng peace without violence. However, wala ni siya naglast og long. Kay as we all know, di ba katong si Rizal was arrested and gi-exile po siya dito sa dapitan. So, ang La Liga Filipina gani kay niweaken na siya and eventually na-fail po siya kadugayan. Kay ang mga Filipino leaders na wagtangan gani silang hope sa peaceful reform. So, moto, ni-believe sila nga dapat ang revolution mora nay kanang solusyon. Andres Bonifacio and prominent members of the Katipunan were members of the La Liga Filipina. So, ang kaning mga members po di ay sa Katipunan kay member po din sila sa La Liga Filipina before. KKK or Kataas-Taasan, Kagalang-Galangang Katipunan ng mga anak ng bayan has a valuable connection to what we call Kartilya ng Katipunan. So, KKK is the secret organization while Kartilya holds the name as the Katipunan Code of Conduct. So, ang KKK o ang Kartilya ng Katipunan kay nana sila'y valuable connection. So, ang KKK di ay is usa na siya ka secret revolutionary organization. Gi-create ni siya para mo-fight ang mga Filipino for Philippine independence from Spanish rule. So, nag-focus ni siya more on sa action and revolution. While ang Kartilya ng Katipunan is nag-serve ni siya as the code of conduct sa organization. So, dito naka-explain ang mga moral values, mga duties, and mga proper behaviors nga dapat ang every members kay gi-expect nga mo follow. In short, ang KKK ang nag-unite sa mga Filipinos for revolution while ang Kartilya nag-shape sa mga Filipinos into disciplined and respectful individuals. Kartilya is a small pamphlet that is given to new members of Katipunan. Kartilya originate from the word kartiya, which means the paper given to a new student in learning specific subject. The author of Kartilya is Emilio Jacinto. It was written in 1896. So, ang Kartilya di ay kay usa ni siya ka small pamphlet. So, sa mga wala kahibalo kung unsa ning pamphlet sa karon na time is makita ni nato siya sa ato ang eskwelahan pod if ever natay mga events. So, na dito ang mga flow sa event gibutang. So, ang same ni sila sa flyers but ang flyers isa ra siya ka page. And kaning pamphlet is daghan ni siya og page. And ang Kartilya di ay kay na-originate na siya sa word nga kartiya. So, Spanish na siya na word. And ang pasabot niya is ang paper ihatag sa mga new students. So, kaning small pamphlet ihatag ni sa mga new members sa Katipunan kay magsilbi ni siyang guide nila para maka-understand sila sa values and rules sa organization. So, magsilbi na siyang learning guide sa mga new members. And kaning pamphlet is nahimo ni siyang important foundation sa behavior and characters sa mga Katipunan members.
And now let's dive into the author. So Emilio Jacinto, recognized as the brain of the Katipunan, was born on December 15, 1875 in Trozo, Manila. His parents were Mariano Jacinto and Josefina Dizon. He studied in San Juan de Letran and later moved to University of Santo Tomas, taking the course of Bachelor of Law. So, si Emilio Jacinto kay gitawag dai siya brain of the Katipunan tungod sa iyahang pagka-bright, sa iyahang mga writings, and sa iyahang mga deep ideas. So, usa siya sa naka-help sa pag-shape sa mga beliefs and principles sa Katipunan through his works and advice. Iyahang parents, si Mariano Jacinto, si Josefina Dizon. Then, iyahang papa is namatay din na siya while bata pa siya, which made life difficult for him. So, he needs to rely on himself para makontinue ang iyahang studies. And because of poverty, na-force siya nga ma-leave sa iyahang uncle nga si Jose Dizon. So, dili man hadlang ang iyahang poverty, so nipadayon siya sa iyahang pag-eskwela. So, nag-study siya sa San Juan de Letran, then ni-move siya sa University of Santo Tomas, nag-take siya og Bachelor of Law. So, ang kaning Bachelor of Law, sa iyang pag-eskwela, naka-help para ma-develop ang iyahang strong thinking and ang iyahang writing skills. During the outbreak of Philippine Revolution in 1896, he joined the Katipunan, a revolutionary movement founded by Andres Bonifacio to overthrow the Spanish government. Being close to Andres Bonifacio, he acted as general and advisor. His role in the movement was very significant. He wrote the Kartilya ng Katipunan, a set of rules to be followed by Katipunan members. So, after ni-join siya sa Katipunan and na-close siya ni Andres Bonifacio. So, he acted as a general and advisor. So, gipoint siya dira nga posisyon. So, very significant kayo iyahang role kay siya man pud ang nag-write sa Kartilya ng Katipunan, di ba katong nay mga rules nga dapat i-follow sa mga Katipunan members. And mo siya very important kayo iyahang role kay he helped guide the ideas and actions sa kanina organization. He also served as the editor of Kalayaan, the official newspaper of the Katipunan. Emilio Jacinto dropped out of college at the age of 20. He was also known by the group as Pinkian. He died on April 16, 1899 due to malaria in Mahayhay, Laguna. So, si Emilio Jacinto nag-serve siya as editor sa Kalayaan. So, muna siya ang ilahang newspaper. So, nag-share siya dito sa newspaper about sa revolutionary ideas and nag-encourage po siya sa mga Filipinos to fight for independence. Then, si Emilio Jacinto kay nag-drop out siya sa college at the age of 20. Murag, iyahan na lang fully dedicate ang iyahang life sa revolution kay he believed that fighting freedom was more important than finishing his studies. Then, gitawag siya og Pinkian sa ilahang grupo kay ang Pinkian symbolizes his sharp mind and leadership. Then after namatay siya pag April 16, 1899 tungod sa malaria dito sa Mahayhay, Laguna. And right now, let's dive into the background of the period. So, the Katipunan, formerly known as Samahang Kataas-Taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, or KKK, was a revolutionary society founded on July 7, 1892 in Tondo, Manila. It was established in response to Jose Rizal's exile and the failure of the reform movement in Spain, which sought peaceful reforms for the Philippines under Spanish rule. The organization was founded by Andres Bonifacio along with Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Deodato Arellano, Valentin Diaz, and others. Its primary goal was to achieve Philippine independence from Spain and unite Filipinos as one nation through revolution. So, si Andres Bonifacio og iyahang mga kauban di ay kay ang ilahang primary goal was to achieve Philippine independence and unite Filipinos as one nation regardless sa ilahang mga social class.
The propaganda movement inspired the formation of the Katipunan by awakening Filipino nationalism and unity. The organization was guided by key teachings such as Emilio Jacinto's Cartilla ng Katipunan, which emphasized moral and civic values, and Andres Bonifacio's Ang Mga Anak ng Katipunan ng Mga Anak ng Bayan 1896, which reflected his ideals and was strictly followed by its members. So, ang kaninga movement kay nakahelp para ma-awaken ang nationalism, unity, and love for the country among Filipinos. And kaninga organization kay naka-follow ni sila og important teachings, di ba? Like, katong kang Emilio Jacinto's Cartilla ng Katipunan, di ba? Katong gi-explain to na ko ganina unsa na siya about. And kay Andres Bonifacio, katong ang mga aral ng Katipunan ng mga anak ng bayan 1896. So, kani siya naka-explain dito kung what it truly means to be a Katipunero. The Cartilla ng Katipunan is composed of 14 moral and ethical values that emphasize ideals such as freedom, equality, brotherhood, righteousness, enlightenment, excellence, and liberty. Its teachings are organized into two main categories. One focuses on shaping members into upright and disciplined individuals, while the other guides them in treating their fellow men with respect and justice. So, sama sa kong giingon ganina before ta nag-start sa atong discussion na ato ning matakol ang 14 morals and ethical values sa Cartilla ng Katipunan. So, karon ato na ni siyang i-tackle. So now, let's dive into the Katipunan Code of Conduct. So as I said, gibalik-balik na kong storya nga ang kaning Katipunan Code of Conduct muna siya magsilbing guide sa mga Katipunero sa ilahang personal behavior and unsaon nila pag-treat ang ubang tao, especially in the fight for freedom. So, the first code of conduct is, the life that is not consecrated to a lofty and reasonable purpose is a tree without a shade, if not a poisonous weed. So, meaning, in other words, if a person should live with a good and meaningful purpose, kay ang life niya, kung walay purpose, gani is useless sa uban. So, mono siya iyahang meaning. Second is to do good for a personal gain and not for its own sake is not virtue. So, ingon diri, if mag-help kuno ka sa uban, kay gusto ka nga na kay reward madawat or imong gihuna-huna nga dapat mo tabang ko kay naa ni reward kasunod is dili daw siya true goodness. So, true goodness comes from the heart. So, dapat kinasing-kasing ka nga motabang nga wala kay gihuna-huna nga kapalit. So, that's it. And the third one is, it is rational to be charitable and love one's fellow creature, and to adjust one's conduct, acts, and words to what is in itself reasonable. So, in other or simple word, ang giingon diri, gi-explain nga ang people should love others, tabangan nato sila, and before ta mo speak, ato sa siyang i-think, or before ta muak, ato sa siyang i-think, kay syempre, if makabuhit ang mga storya or makabuhat ang mga bati, syempre, di ba, makakos siya og pain sa uban. So, dapat we should love others. Fourth is, whether our skin be black or white, we are all born equal. Superiority in knowledge, wealth, and beauty are to be understood, but not superiority by nature. So, here sa number 4, diba, giingon niya, nga all people are equal from birth. No one is better because, tungod lang kay sa race nato, sa color, and even sa status. Like, kitang tanan equal. Murag, ang goal nila diri is ipa-feel sa ato ang black man imong color, white man imong color, but still, equal ratang tanan. Fifth is, the honorable man prefers honor to personal gain, the scoundrel gain to honor. So here sa number 5, it states here, if honorable man ka, mas prefer nimo nga maka-gain ka o mga personal gain like honesty, honor, mas imuha lang i-choose kaysa gusto kaysa maka-gain ka to honor you, like gi-choose nimo ang honesty and honor kaysa sa money and
selfish na gain. So sa 6 is to the honorable man, his word is sacred. So diri, if honorable person daw ka, kaya ang dapat ang imuhang mga words or unsa ang imong ipang storya kay tinuod. So diba sacred, atong baba kay sacred. So dapat dili na siya full of lies, and even atong ikip kung unsa ang atong istorya, ikip gani nato atong mga promises. Number 7, do not waste thy time. Wealth can be recovered but not time lost. So sa number 7, diri na nato ma-apply ang time is gold. So dapat dili kita mag-waste og time, kay time is very important. So gold siya. So once mawala siya, dili na nato siya mabalik. So na-lost na nimo siya, di na gid siya ma-recover. So 8, defend the oppressed and fight the oppressor before the law or in the field. So it states here jud no nga as a katipunero, dapat imuhag yung i-fight kung unsa gyud tama. So people should help the weak and fight injustice sa fair na ways. The prudent man is sparing in words and faithful in keeping secrets. So diri gipasabot niya nga a wise person speaks carefully, and dapat kabalo mo tago og mga sikreto. Kaya syempre, diba, usa sila ka organization. Dapat, kung unsa ilang gimitingan didto, magpabilin lagi na didto, og sila nakahibalo nga mga members kay, dapat, what if day lang i-istorya, then pag istorya nila, kay naaday snitch sa ilaha, so, nanay daghang makabalo, marites na ang ilahang plano. So, naay possibility ana, nga, ma-reach na sa kontra, og makahibalo sila sa secrets. 10. On the thorny path of life, man is the guide of woman and the children. And if the guide leads to the precipice, those whom he guides will also go there. So, ana siya diri no nga men should guide and protect their families. So, ilahan ng responsibility nga i-protect sila. Kay if dili na nila maprotektahan, and if ilahan ng i-lead sa precipice, which means danger, ang katupod ang iyahang gigayran is atusan sa danger. So, dapat iyahan ang i-guide kay responsibility na niya, and kung unsa man na iyahang actions kay maka-affect pod na sa iyahang families. 11. Thou must not look upon woman as a mere plaything, but as a faithful companion who will share with thee the penalties of life. Her physical weakness will increase thy interest in her, and she will remind thee of the mother who bore thee and reared thee. So, sa number 11, it states here no nga, dapat dili nato i-look ang woman as a mere plaything. So, dili nato sila tan-awon nga mura sila og duwaan, but atong silang itan-aw as a faithful companion. Women should be respected and treated as equal partners, not as objects nga duwaan lang, kay sila baya ang sa lalaki, diba, sila inyo makauban sa lifetime. If magminyo na mo, diba, sila ang magbuntis sa inyong anak, sila ang magluwal sa inyong anak. In short, sila ang way para makabuo og family or mabuo ang family. So 12, what thou dost not desire done unto thy wife, children, brothers, and sisters, that do not unto the wife, children, brothers, and sisters of thy neighbor. So, pasabot, ayaw pagbuhat og mga bati nga butang sa uban, kung dili ka gusto nga mabuhat na ang kanang nga bati nga butang sa imuhang family. So, mura rasad siya na apply ang do not do unto others if you do not want others do unto you. 13. Man is not worth more because he is a king, because his nose is aquiline, and his color white, not because he is a priest, a servant of God, nor because of the high prerogative that he enjoys upon earth. But he is worth most who is a man of proven and real value, who does good, keeps his words, is worthy and honest, he who does not oppress,
nor consent to being oppressed. He who loves and cherishes his fatherland, though he be born in the wilderness, and know no tongue but his own. So, gistate here sa number 13 no nga, ang lalaki dili siya worth kay tungod king siya, kay color white siya, kay servant of God siya, kay priest siya, kundi worth siya if ma-prove niya ang real value. A person's value comes from good characteristics. Diba, gistate dira ang honesty and love niya sa country. Dili tungod sa title, dili tungod sa power, but kundi tungod sa iyahang characteristics. And last but not the least, when these rules of conduct shall be known to all, the longed-for sun of liberty shall rise brilliant over this most unhappy portion of the globe, and race shall diffuse everlasting joy among the confederated brethren of the same race. The lives of those who have gone before, the fatigues and the ill-paid sufferings will remain. If he desires to enter the Katipunan, has informed himself of these and believes he will be able to perform what will be his duties, he may fill out the application for admission. So, in short, no, diri sa number 14, gistate niya nga if everyone follows these rules, ang freedom ug ang unity kay mo come sa iyaha. Only katong mga ready na nga mo follow sa mga duties and responsibilities nga gistates diri sa Code of Conduct kay katuraang maka-join sa Katipunan. So, kung kinsa tong naay kasing-kasing naay heart nga ganahan mo join, di ba? And i-follow ang mga rules nga gibutang sa Code of Conduct kay maura to siya maka-appeal or maka-join sa ilahang movement. So, in summary, ang Kartilya ng Katipunan shows moral values and principles nga nag-guide sa mga Filipinos sa ilahang fight against injustice and inequality. So, it is historically important because nag-reflect siya sa mga ideals sa mga Filipino heroes and nag-serve as a guide sa revolutionary movement. So, that's all for this topic. Thank you.